অনুমানিক মান 2 দশমিক আফিত খিনি আহেমখিনি স্থানলৈ উলিওৱা দশমিক আফিত আহেমখিনি স্থানলৈ উত্তৰ ওলাই নি দেই লাষ্টত এইটো পিনি সমাধান কৰিছিনা সলিউশন কৰিছিনা ফাৰ্স্ট বাংকে এলিতুম তকনাপ সলিউশন কোনাপ সলিউশন বা সমাধান সলিউশন বলে তচক বা সমাধান বলে তচক দেই লাসি ফার্স্ট প্রশ্ন লাংপামে ন সলিউশন সলিউশন করনা ৰুটটোৰ অনুমানিক মান 2 দশমিকৰ স্থান ৰুট 2 তে লাফানি তুম কসন লকে ক্লেম নাই কে অন কসন লকে ক্লেম নাই কে ৰুট 2 দশমিকৰ দুইটা স্থান তে 2 বিনা আবেৰ দশমিক বিনা দুইটা স্থান শূন্যখিনি বিনা একটা স্থান আকনো শূন্য একটা বিনা দুইটা স্থান বলা পুকান মাই বিপনবে না কি হরণ দরছে সেটা দশমিক আফিত 2 ঘর সিনাং চদি নাসি দুইটা বিচল দে দাদা প্লান দাবাংটা এটুম কাচিনি ইফান শূন্য আফ্রাং বিমে সেটা বিবেটা চক লাগে আফ্রাং এনে তা শূন্য দলো সেটা বিবেটা চক কালাফা এটুম বর্গমূল হরণ করি নাংপ বর্গমূল হরণ নিয়ম বেগসন দা কোন মাকি বিদাং সংটা পান লই বিনাংপ সিটা লাটুম বাহাই হিনি পুরন দে পেন লাটুম হিনি পুরন দে পেন ডাক পুরন দে পেন লাপেন হয় কম চেট নাই বা সমান চেট নাই নকে দুই ডাক বিলো পনে দা দুই বিলো 2 4 পনে 2 বনা কে লাসি 2 দাম দেলো 1 পেন দাম 1 পেন বিনা 1 পেন বিলো পনে আঠাটা 1 1 into 1 1 egun 1 di 1 ekadak biuk de nampo 2 pen 1 dam jui loblonte minus dei minus de lobonte 1 arum chebang jui po dosomik ba angsong ponde na poinkar ke none karke শূন্য দুইটা দশমিক আংশং পলবনে শূন্য দুইটা আবের মন পাহিল লম্ব ঠিক বর্গমূল পূরণ অঙ্কে বর্গমূল হরণ অঙ্কে লাইলো নিয়ম লো दा को आना बार पेन मापा दाम लासो बार पेन दा जुग टू देना पर जुग दे लोपनते 2 पेन 1 लोपनते 1 पेन 1 लोपनते 2 1 1 लोपनते 2 1 1 प्लस लोपनते 2 इनका दा 100 इनका दा को आना बार मा की बि दा का पाना बार लो बिना को अबेर लाबंके 100 पेन होय समान नंगी बा 100 पेन कम चेक नहीं पुलनते इतुम koan lo ki binangi koan lo binangi dui ben horon lo plonte 2 bi lo plonte aber 2 binang po 2 sari 2 sari ke 44 ke kom chela lasi 2 पेन तीनी तामने सीधा तीनी आना नेलो सारी आना दक सारी लोगों डाक्टा सारी बिनांग को सारी गुण 16 6 1 कुली सारी दुगुने 8 8 के 9 ना 96 के एक पेन कम चलो पेन होमान चेंटाली लासी 96 लोग ना पो सारी बार लोग ना पो सारी बार दा सारी लोगों डाक्टा सारी भी लोगों डाबा 96 इनका ला हुइनो दो असो हुइनो डाक एक चोराम जी पुछता से हुइनो लाता नसिला चोराम थावे लबंग डाक एक चोराम पर डाक एक चोराम लो बन डाक 10 सेप्लान बोला सो 10 होगा एक चोराम लो बन लाता बा 10 सेप्लान पर डाबा 9 सेप्लान पर 10 पेन 6 दाम जी लो बनते सारी डाक 9 पेन 9 लो बन हुइनो अथां हुइनो बहाने लाथा अथां जी तो हुइनो हिनी अबेर पहिप तो बंबो इनकारे सारी बेन पदामे लोबोंडे असो सारी अकोला डाक जुग टू देना पो डाक जुग टू देना पो सारी जुग टू देना पो सारी 8 lapen 28 28 abangke dak lapupo
aku horon thunang po ingka non da kwana bar ma kibi da song da pana bar lo kibi longi lapen aber laps jitu sari so men hoy homan chenang ba kom chenang di lasi itu lata puron thusina kwana 28 to 8 one time bi loplonte tum jong che one time bi lomonte aber ta one time lo binang po 1 into 1 1 8 ja 8 1 2 ja 2 2 8 দুই বার বি লবন্তে 2 টাইমস বি লবন্তে আবার 2 বিনাবো 2 2 4 2 8 যা 2 8 গুণ 16 6 1 গুলি 2 2 গুণে 4 4 1 5 লাখে 564 564 के 400 पेन ओवर पिक अबिसी पिक लासी दुई बार दाम दिलो एक बार लोपा दाम पो एक बार दाम लोपन्ते 18 ठीक लासों 18 एक बिनांग पो 18 एक बिल लोपन्ते अबेरता एक बिल लोपन्ते 281 into 1 लोपन्ते 281 दादो कंपो 281 पेन नॉन माइनस लोपन्ते दागा हुइनो सो हुइनो पांगता एक चरम लोपन्ते दाके 3 वेट पो दाके 10 सो 10 लाबंग एक चरम दे लोपन्ते दामा 10 पो दामा 9 वेट पो ती दाय 3 9 लाबंग दाबा 10 पेन एक दामजी लोपन्ते 9 दाके 9 पेन 8 दामजी लोपन्ते 1 दाय 3 पेन 2 दामजी लोपन्ते 1 इनका बर्गमूल हरना प्रोसेस कसलो कोना बार मा पनाम ला सब बार दाक जुग दे नंबर जुग दे सब बार दाक जुग दे लोपन्ते 2 8 2 2 8 2 इनका आ प्रश्न लो गोपिलापि दशमिक फिट दुईटा स्थान इसी हिनी दुईटा स्थान नंगला असि पान हेलो कांटन लो इनका के एतेके उत्तर टंप एतेके बुदे लाइटोने सिता कचनी फला एतेके सॉल्यूशन करलो रूट 2 मान बा इजुकल टगलोक से चलो इजुकल पान लो उत्तर लो 1.41 ला हेलो उत्तर पान लो किजुला